بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ C49 نیوز کے ساتھ میں ہوں لائبہ شیخ۔ چلتے اب تک کی تازہ ترین اپڈیٹس کی طرف۔ مسلم لیگ نون کے قائد میاں محمد نواز شریف نے برطانیہ میں اپنا قیام مزید بڑھا دیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف نے لندن میں قیام بڑھا دیا ہے اور وہ مزید 2 روز لندن میں گزاریں گے، لیکن ذرائع کے مطابق نواز شریف 9 اکتوبر کو لندن سے سعودی عرب روانہ ہوں گے، بعد از 14 اکتوبر کو امارات اور 21 اکتوبر کو نجی فلائٹ سے شام 6 بجے لاہور پہنچیں گے۔ مسلم لیگ نون کی جانب سے نواز شریف کی حفاظتی ضمانت کے لیے لاہور ہائی کورٹ میں 19 اکتوبر کو درخواست دائر کی جائے گی۔ گوٹ کی سیوائے نمائندہ عرفان قریشی کی رپورٹ کے مطابق آئی جی سندھ رفعت مختار راجہ اور ڈی آئی جی سکھر عبدالحمید کھوسو کے احکامات پر آج ایس ایس پی گوٹ کی منیر احمد کھورو نے تمام پولیس افسران کے ساتھ افغانیوں کے وطن واپسی روپوش اشتہاری کی گرفتاری کے حوالے سے میٹنگ کی۔ ایس ایس پی گوٹ کی نے تمام افسران کو افغان مہاجرین کے جلد سے جلد واپسی کے حوالے سے احکامات جاری کیے۔ ایس ایس پی گوٹ کی نے کہا کہ ان تمام لوگوں کو بلوائیں جنہوں نے گھر یا دکانیں غیر ملکی افغانیوں کو کرائے پر دی ہوئی ہیں، ان سے پوری تفصیلات لیں اور افغانیوں کو گرفتار کر کے ان کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائیں۔ ایس ایس پی گوٹکی کی جانب سے گوٹکی کی عوام کو مطلع کیا جاتا ہے، آپ کے شہر محلہ میں افغان باشندے رہائش پذیر ہوں یا کسی بھی قسم کا کاروبار کر رہے ہوں تو فوری اس کی اطلاع قریبی تھانے پر دیں تاکہ ان کو گرفتار کر کے ان کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی جا سکے۔ اس کے علاوہ ایس ایس پی صاحب نے کہا کہ ضلع گوٹکی کا کوئی بھی شخص شہری افغانی باشندے کو دکان یا مکان کرائے پہ دے گا تو اس کے خلاف بھی قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ سابقہ صوبائی وزیر صوبائی نائب صدر پاکستان تحریک انصاف ڈاکٹر امجد علی گرفتاریوں اور نامناسب رویے کے حوالے سے میڈیا کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے بیورو چیف عالمگیر عمر کھیل کی اس رپورٹ میں۔ جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جتنی بھی ورکر ہے ان کو نہ جلسوں کی اجازت ہے، ان کو نہ کنونشن کی اجازت ہے، ان کو نہ ریلیوں کی اجازت ہے۔ پاکستان میں پتہ نہیں چلتا کہ کون سا نظام کس کے لیے کیا ہے۔ کل ہم نے اپنی حجرے میں ایک کارنر میٹنگ کی تھی، لیکن یہ جو ایڈمنسٹریشن ہے، جو پولیس ڈپارٹمنٹ ہے، جو نگران گورنمنٹ ہے اور جو ان کی سرپرست ہے، ان کو خان صاحب کا اتنا خوف ہے کہ وہ ایک حجرے کی میٹنگ کو بھی برداشت نہیں کر سکتی۔ ہمارے اوپر، ہماری کارکنوں کے اوپر کل 8 بندوں کے اوپر ایف آئی آر کاٹی گئی ہے۔ کل رات کو گرفتاریاں ہو چکی ہے۔ ابھی تک ہم کو حبس بجا میں رکھا گیا تھا۔ ایف آئی آر کی نقل ہمیں نہیں دی جا رہی اور ہم کہتے ہیں کہ ہمیں اوپر سے آرڈر ہے کہ آپ نے ایف آئی آر کی نقل نہیں دینی، اس لیے نہیں دینے کہ اس کو بنیاد بنا کر یہ بنیاد جو انہوں نے جو غیر قانونی غیر آئینی ہماری گرفتاری کی تھی، ہم نے اس کو بنیاد بنا کے کورٹ میں چلے جانا ہے اور کورٹ سے انصاف مانگنا ہے۔ ان کو پتہ ہے کہ ہم سے غلطیاں ہو گئی ہے۔ جمعہ کا دن تھا کل میں نے پچھلے ہفتے میں نے بھی اپلیکیشن دیا تھا کہ ہم نے کنونشن کروانا ہے ڈی سی سوات کو۔ ڈی سی سوات نے کل ہمیں 12 بجے جو ہے نا اپلیکیشن پہ جواب دیا کہ آپ کو ہم اجازت نہیں دے سکتی، اس لیے نہیں دے سکتی کہ سوات میں ایک تو دفعہ 144 ہے، دوسرا سوات میں پولیس ورکر جو ہے یا پولیس جتنی بھی کانسٹیبل لوگ ہیں ان کی پولیو ڈیوٹی ہے۔ تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ میری شموزی میں جو ایک گاؤں ہے زرخیلہ میں، اس میں 2 پروگرام ہوتے ہیں، ایک پی ایم ایل نون کا ان کی حجرے میں ہوتا ہے اور ایک پی ٹی آئی کا ہوتا ہے۔ تو پی ٹی آئی کے لوگوں کے اوپر پرچی کاٹی جاتی ہے، لیکن مسلم لیگ نون اس سے مبرہ ہے۔ دوسرا، کل ایک ہی سوات میں مولانا طاؤ الرحمان صاحب جے یو آئی کے آئی تھی، مٹا میں انہوں نے کنونشن کی، تو کیا وہاں پہ پولیو کی ڈیوٹی نہیں تھی یا صرف یہاں شموزی میں ڈیوٹیاں تھی؟
या शिंगरदार में ड्यूटी आती। तो ये एक दोहरा निज़ाम चल रहा है, हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, इम्तियाजी सलूक हो रहा है, और इसको हम इंशाअल्लाह कोर्ट में चैलेंज करेंगे। जिन लोगों ने हमें हब्स बेजा में रखा था रात से, जिन लोगों ने हमें जेलों में और हवालात में बंद करके रखा था, उनके खिलाफ बाइसे करेंगे, और डीसी के खिलाफ, डीपीओ के खिलाफ, और जो लोग इसमें इन्वॉल्व है उनके खिलाफ बाकायदा कोर्ट में जाएंगी कि एक इस बात में दफे 144 एक जगह पे है और दूसरी जगह पे नहीं है, एक जगह पे पोलियो है और दूसरे में नहीं है। तो मेरे ख्याल में तमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कारकुनों को चाहिए कि वो आए, निकले और निकल के अपने खान साहब के लिए और अपने हकीकी आज़ादी के लिए निकले और खान साहब के साथ खड़े हो जाए। तो न तो हम डरने वाले हैं और न आपकी तरह खौफजदा है कि आप एक छोटी सी कॉर्नर मीटिंग को भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। चाहे वो कॉर्नर मीटिंग अगर हमारी जलसे में तब्दील होती है तो इसका मतलब ये होता है कि खान साहब के साथ लोगों की मोहब्बत है। यहाँ पे और भी पार्टियां कन्वेंशन करवाती है, पैसे भी देती है, गाड़ियां भी देती है, बिरयानी भी खिलाती है, लेकिन उनके पास कोई नहीं आता, उनकी जलसों में कोई नहीं आता। खान साहब का नाम सुन के लोग खुद ब खुद अपने लिए गाड़ी का भी बंदोबस्त करते हैं और लोग आते हैं और उनके जलसों में और जुलूसों में शिरकत करते हैं। तो ये तो लोगों की मोहब्बत है। अब जो लोग कुव्वत में है, जो इख्तिदार में है, उनको अगर ये पता नहीं है कि आवाम किस तरफ है, आवाम की दिल खान साहब के साथ धड़कती है, आवाम की दिल खान साहब के लिए धड़कती है, तो उनको ये अंडरस्टैंड नहीं हो रहा। तो इंशाल्लाह हमारे ऊपर ये एक एफआईआर नहीं, पहले भी 10 एफआईआर हो चुकी थी। अगर ये 1000 भी एफआईआर करे तो इंशाल्लाह हम उसका मुकाबला करेंगे और हम अपनी खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए खबर शामिल करते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद सलीम अशरफ की रिपोर्ट के मुताबिक। खबर शामिल करते हैं दफ्तर म्यूनसिपल कमेटी के निजी गार्ड का फ्रूट फरोश की रेहड़ी पर जाकर फ्री फ्रूट ना देने पर छुरी मारने की धमकी, जिसकी वीडियो C49 न्यूज़ ने हासिल कर ली। तफसीलात के मुताबिक गार्ड ने फ्रूट फरोश की रेहड़ी पर जाकर फ्री फ्रूट मांगा, जिस पर फ्रूट फरोश ने फ्री फ्रूट देने से इनकार कर दिया, जिसकी वजह से हीरो नामी गार्ड ने छुरी पकड़कर इससे मारने और इसकी रेहड़ी उठाने की धमकी दी। फ्रूट फरोश का DC कसूर और असिस्टेंट कमिश्नर पत्तों से इंसाफ की अपील। असिस्टेंट कमिश्नर पत्तों से अपील है कि इस वाक़े का सख्त नोटिस लिया जाए ताकि पत्तों की बड़ा सानिया रूनुमा होने से बच जाए। नौशहरा से हमारे ब्यूरो चीफ ताहिर सलीम की रिपोर्ट के मुताबिक नौशहरा के तहसील जहांगीरा में कम वजन रोटी की फरोख्त सरेआम जारी है, जिस पर इंतजामिया ने मुकम्मल खामोशी इख्तियार की हुई है और इंतजामिया बाजार आने की जहमत नहीं करती, जिस पर आवाम का पाड़ा हाई है। तहसील जहांगीरा के बाजारों और गाँव में मौजूद नान भाइयों ने रोटी वजन कम की हुई है। जहांगीरा तहसील में और उसके गिरदनवा में जितने भी नान भाई हैं उन्होंने रोटी का जो वज़न है बहुत कम रखा हुआ है। हालांकि आपको भी ये भी पता है सबको कि आटे का जो रेट है वो भी कम हो गया है, क्वालिटी भी नहीं है, लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि महंगाई है, कारोबार पाकिस्तान में ना होने के बराबर है, तो फिर भी इनको चाहिए कि जो रोटी का जो वज़न है वो जो हुकूमत ने मुकर्रर किया है उसके मुताबिक रखें। आप जो है इंतज़ामी जहांगीरा में बिल्कुल नहीं है। जो मकामात हैं, मेन रोड है या इसके नज़दीक जो तहसील जहांगीर के गाँव जितने भी गाँव हैं वहाँ जितने नान भाई हैं उन्होंने रोटी का वज़न बहुत कम रखा हुआ है। तो जो आवाम है जहांगीर तहसील में वो परेशान है और हम जो हैं ये कहते हैं कि ये इंतज़ामिया कहाँ गायब हो है। जो इंतज़ामिया के जो इक़दाम हैं, जो काम है वो ना होने के बराबर है। मुकामी लोगों का कहना है कि इंतजामिया बाजारों का चक्कर नहीं लगाते, जिसकी वजह से नान भाइयों ने रोटी वजन भी कम है और इसके साथ साथ दीगर ज़रूरी अशिया की कीमतों की भी खुद साख्ता इजाफे में बाजारों में चेक एंड बैलेंस नहीं, अपनी मनमानियां चल रही हैं। अवाम ने हुकूमत से अपील की है कि ऐसे नान भाइयों के खिलाफ एक्शन ले और सरकार की मुकर्रर शुदा रेट्स पर रोटी समेत दीगर अशिया ज़रूरिया की कीमतें कंट्रोल करें। DPO स्वात शफीउल्लाह गंडापुर के खसूसी हदायत पर एडिशनल SP सवात गुलाम सादिक खान का थाना शमोजाई चेक पोस्ट 18
पुलिस पोस्ट नगोई और नोवे कले का दौरा किया और मौजूदा सूरत के पेश नज़र सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया गया। लोअरदीर से C49 न्यूज़ के ब्यूरो चीफ आलमगीर उमर खील की रिपोर्ट के मुताबिक तफसीलात के मुताबिक एडिशनल SP सवाद गुलाम सादिक खान ने गुज़श्ता रोज थाना शमोजाई चेक पोस्ट 18 पुलिस पोस्ट ननगोई और नोवे कले का अचानक दौरा किया, जहां उन्होंने सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया। गेट और रूफ टॉप पर तैनात सिक्योरिटी ड्यूटी पर मामूर एहलकार थाने के रिकॉर्ड, रजिस्ट्रार, CCTV कैमरे, कूद, असलहा, हवालात, फ्रंट डेस्क और दीगर अमूर चेक किए। उन्होंने दौरान ड्यूटी सिक्योरिटी ड्यूटी पर मामूर पुलिस जवानों से भी मुलाकात की और ईमानदारी से फ़राइज़ की अदायगी पर जवानों को शाबाश दी, जबकि कोताही लापरवाही पर कई एहलकारों को वार्निंग जारी की गई। उन्होंने कहा कि फ़र्ज़ की अदायगी पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। आवाम की जान और माल की हिफाजत हमारी तरजीहात में शामिल है। उन्होंने महरद स्टाफ को रजिस्ट्रार की बरवक़्त तकमील करने और सिक्योरिटी ड्यूटी पर मौजूद पुलिस जवानों को अपनी हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए बुलेट प्रूफ प्रोजेक्ट हेलमेट के इस्तेमाल यकीनी बनाने की हदायत जारी की गई। गोट की CMID नुमाइंदे अरफान कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक गोट की पुलिस की कार्रवाई, ईरानी तेल सप्लाई करने की कोशिश नाकाम। SSP गोटकी की हदायत पर जराइम पेशे नासिर के खिलाफ कार्रवाई। थाना ढार की पुलिस की कार्रवाई, ईरानी तेल सप्लाई फरोख्त करने की कोशिश नाकाम बनाकर एक मुलजिम को 5000 लीटर तेल समेत गिरफ्तार कर लिया। थाना ढार की पुलिस ने दौरान गश्त खुफिया इत्तला पर कार्रवाई करते हुए एक मुलजिम मंजूर को ईरानी तेल के बड़े टैंकर समेत गिरफ्तार कर लिया। पुलिस गिरफ्तार मुलजिम को ईरानी तेल से बड़े टैंकर समेत थाना पे ले आई और इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। महंगा मंडी शहर गिरदनवा में नाजायज तजावजात की बरमार, शहरियों का पैदल चलना भी मुश्किल। जिला इंतजामिया लाहौर असिस्टेंट कमिश्नर रायविंड ने जानबूझकर आंखें बंद करके खामोशी इख्तियार कर रखी है। बच्चों को स्कूल जाने आने में परेशानी का सामना। जी मजीद जानते अपने नुमाइंदे मलिक मुमताज हुसैन से। जी मलिक मुमताज हुसैन, नाजायज तजावजात के बारे में आगाह करें। कि मैं इस वक्त मांगा मंडी शहर में मौजूद हूँ। मांगा मंडी शहर और गिरदोनवाग में नजायज तजावजात की भरमार, शहरियों का पैदल चलना भी मुश्किल। ज़िला इंतजामिया लाहौर असिस्टेंट कमिश्नर रायविंड ने जानबूझकर आंखें बंद करके खामोशी इख्तियार कर रखी है। बच्चियों को स्कूल जाने आने में परेशानी का सामना। अस्पताल से इमरजेंसी की सूरत में मरीज को लाहौर ले जाने के लिए एम्बुलेंस को रश की वजह से कई घंटे रास्ता मिलता ही नहीं। नजायज तजावजात करने वाली माफिया ने अलामा इकबाल टाउन लाहौर अक्रोचमेंट की पुश्तपनाही पर सड़कों पर रेहड़ियां और फट्टे लगाकर गहरे पंजे गाड़ रखे हैं, सड़कों को तंग कर रखा है और ट्रैफिक को रवां दवा रखने के लिए तैनात ट्रैफिक पुलिस के एहलकार मांगा मंडी शहर की तरफ आना गवारा ही नहीं करते। मुल्तान रोड की चौड़ाई 120 फुट की बजाय सिर्फ 20 फुट रह चुकी है। हस्तर रोड की 65 फुट की बजाय 15 फुट और रायवे रोड की 65 फुट सड़क 10 फुट रह चुकी है। मांगा मंडी के शहरियों और समाजी तंजीमों ने वजीर आला पंजाब और कमिश्नर लाहौर से फौरी तौर पर नजायज तजावजात का खात्मा करने का मुतालबा किया है ताकि शहरियों को पैदल चलने में आसानी हासिल हो सके। जी खबर शामिल करते हैं पीर महल से। हमारे नुमाइंदे राय मोहम्मद आसिफ की रिपोर्ट के मुताबिक जाली और महंगी खादें ज़रियत वियाद बनाने और फरोख्त करने वालों से जंग, टास्क फोर्स ज़राअत पंजाब के संग। टास्क फोर्स ज़राअत पंजाब का गैर कानूनी ज़रियत वियाद बनाने और बेचने वालों के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयों का सिलसिला जारी। कमिश्नर फैसलाबाद डिवीजन, डिप्टी कमिश्नर टूबा टेक सिंह और डॉक्टर आमिर रसूल साहिब, डिप्टी डायरेक्टर पेस्ट वार्निंग फैसलाबाद डिवीजन की हदायत पर महकमा ज़राअत पेस्ट वार्निंग ज़िला टूबा टेक सिंह का कामयाब छापा। मोहम्मद असगर शाहिद, असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत पेस्ट वार्निंग टूबा टेक सिंह ने गैर कानूनी ज़रियत वियाद बेचने वालों के खिलाफ अल्लाहू ट्रेड्स बिलमुकाबिल फैसल बैंक पीर महल रोड जाना में कामयाब कार्रवाई की। 3,98,350 रुपए से ज़ायद मालियत के 19.2 किलोग्राम और 53 लीटर गैर कानूनी ज़रियत वियाद बरामद। 2 मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुलजिम मोहम्मद जमशेद रफीक रंगे हाथों गिरफ्तार। थाना रजाना में FIR
درج کروا دی گئی اور تمام ذریعہ ادویات پولیس کے حوالے کر دی گئی۔ اب رخ کرتے ہیں حفظ آباد کا۔ ملک طیب لیاقت اوان کی رپورٹ کے مطابق ڈی پی او فیصل گلزار کی جانب سے اسٹریٹ کرائم اور جرائم کی روک تھام کے لیے کلسٹر اسکواڈ کے جوانوں میں جدید سہولیات سے آراستہ موٹر سائیکلوں کی تقسیم۔ موٹر سائیکل گشت سے اسٹریٹ کرائم اور چوری کی وارداتوں میں کافی حد تک کمی واقع ہو گئی۔ تفصیلات کے مطابق ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر فیصل گلزار کی جانب سے ضلع بھر میں جرائم کی روک تھام اور اسٹریٹ کرائم میں کمی کے لیے محافظ اسکواڈ کے جوانوں میں موٹر سائیکلیں تقسیم کی گئی۔ موٹر سائیکل حوالگی تقریب کا انعقاد ڈی پی آفس میں کیا گیا۔ تقریب میں سول سوسائٹی کے افراد، وکلاء، صحافی برادری اور سی پی ایل سی کے نمائندگان نے شرکت کی۔ تقریب کے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے ڈی پی او فیصل حافظ آباد کا کہنا تھا کہ حافظ آباد پولیس شہریوں کے جان و مال کے تحفظ کے لیے ہمہ وقت کوشاں ہے۔ اسٹریٹ کرائم میں کمی اور جرائم کی روک تھام کے لیے مؤثر گشت کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ محافظ اسکواڈ میں تعینات جوانوں کو جدید سہولیات سے آراستہ موٹر سائیکل تقسیم کیے جا رہے ہیں تاکہ شہری ایریا میں مؤثر گشت سے موٹر سائیکل چوری، اسٹریٹ کرائم اور دیگر جرائم کی روک تھام میں مدد ملے۔ مانگا منڈی C49 نیوز چینل کے نمائندے ملک ممتاز حسین کے مطابق پورے ضلع لاہور کا ورکرز کنونشن پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے ضلع لاہور کی قیادت میں جنرل ورکرز کا اجلاس منعقد ہوا، جس کی صدارت ضلع لاہور پاکستان پیپلز پارٹی کے صدر اسلم گل اور پاکستان پیپلز پارٹی لاہور کے جنرل سیکرٹری رانا جمیل احمد منچ نے کی۔ ورکرز کنونشن میں شرکت کرنے والے سینئر رہنماؤں میں پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب کے جنرل سیکرٹری حسن مرتضی، خواتین ونگ کی جنرل سیکرٹری سونیا خان، انفارمیشن سیکرٹری انیسہ بانو کے علاوہ درجنوں ورکروں نے بھرپور شرکت کی اور اس اکٹھے میں لاہور زون کے عہدیداران کا اعلان کیا گیا اور باقاعدہ طور پر تمام عہدیداران کو نوٹیفکیشن بھی جاری کیے گئے، جن میں پی 171 زون کا صدر مانگا منڈی سے سرگرم دیدہ دلیر بے پاک نادر نوجوان ملک شاہد نور کو منتخب کر کے اعلان کیا اور باقاعدہ طور پر نوٹیفکیشن جاری کر کے ان کو پیش کیا گیا۔ ورکرز کنونشن میں صدر اسلم گل اور جنرل سیکرٹری رانا جمیل احمد منچ نے خطاب میں تمام نو منتخب عہدیداران کو ذمہ داریاں اور نوٹیفکیشن ملنے پر مبارکباد پیش کی اور کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے مشن کو جاری اور زندہ رکھنے کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ تمام عہدیداران گلی محلوں میں پہنچ کر بلاول بھٹو زرداری کا پیغام پہنچائیں اور عوام کے مسائل حل کرنے پر خصوصی توجہ دیں۔ صدر اسلم گل سیکرٹری جنرل جمیل احمد منچ نے مشترکہ بیان میں کہا کہ ہمارے دروازے 24 گھنٹے آپ کے لیے کھلے ہیں، ہر مشکل کھڑی ہے، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ پتوکی تھانہ صدر کی حدود میں نواحی گاؤں 25 چک میں رات کے چور مال مویشیوں حویلی سے موٹر چوری کر کے فرار ہو گئے۔ پتوکی تھانہ صدر کی حدود میں نواحی گاؤں 25 چک میں رات گئے چور مال مویشیوں حویلی سے موٹر چوری کر کے فرار ہو گئے۔ صافی حماد ارائی نے مال مویشیوں حویلی بنا رکھی ہے، یہاں پر چور رات کو دیوار پھلانگ کر داخل ہوئے اور ادھر سے بجلی موٹر چوری کر فرار ہو گیا۔ پولیس نے 15 پر کال کی، مقامی پولیس موقع پر پہنچی اور پولیس نے نامعلوم ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر کے مزید تفتیش شروع کر دی۔ ڈی ایس پی سرکل پتوکی محمد عرفان اکبر بٹ، اسسٹنٹ کمشنر پتوکی رانا امجد محمود اور ایس ایچ او تھانہ سٹائل مغل غلام صابر چینا کی ہنجائے خورد آمد لوگوں کے مسائل سن کر موقع پر حل کیے۔ ڈی ایس پی سرکل پتوکی عرفان اکبر بٹ، اسسٹنٹ کمشنر پتوکی رانا امجد محمود اور ایس ایچ او تھانہ سٹائل مغل غلام صابر چینا کی مرکزی پریس کلب سٹائل مغل کے صدر ساجد حسین ہنجرا کی خصوصی دعوت پر ہنجائے خورد آمد اہل دہ کے نمبردار امام مساجد اور اہل علاقہ کی کثیر تعداد سے ملاقات، لوگوں میں گھل مل گئے۔ اہل علاقہ ڈی ایس پی سرکل پتوکی عرفان اکبر بٹ، اسسٹنٹ کمشنر پتوکی رانا امجد محمود اور ایس ایچ او تھانہ سٹائل مغل پولیس غلام صابر چینا کو اپنے درمیان دیکھ کر خوشی ہوئے۔
खुश हुए मसाइल बताए। पहले तहसील अफसरान हैं जो लोगों के मसाइल इनकी दहलीज पर सुन रहे हैं। DSP सर्कल पत्तों के इरफान अकबर भट्ट ने हुंजाए खुर्द में ठेकरी पहरे लगाने बताया। लोगों की दरखास्तें सुनने के बाद बास के मौके पर ही ऑर्डर किए। असिस्टेंट कमिश्नर पत्तों के राना अमजद महमूद ने इलाके में सफाई सुथराई। हुंजाए खुर्द गर्ल्स स्कूल में उस्ताजा की तादाद पर DPO एजुकेशन को मौके पर फोन करके उस्ताजा की तादाद बढ़ाने का कहा। बुनियादी मराकज़ सेहत हुंजाए कलाम में अल्ट्रासाउंड मिशन मशीन के सवाल पर महकमा सेहत से बात की और मौके पर किसानों को खाद दीगर मसाइल के हल के लिए अहले इलाका ने DSP सर्कल पत्तों की, असिस्टेंट कमिश्नर पत्तों की और SHO थाना स्टाइल मुगल पुलिस को इस तरह के प्रोग्राम तरतीब देते रहने की अपील की है। C49 न्यूज़ चैनल के ब्यूरो चीफ इमरान अली की रिपोर्ट के मुताबिक UC25 कोरंगी नंबर 6 मार्केट की कड़ाकड़ी की दुकान में रात के आग लगने इतला मिलते ही UC25 के हक पड़त साबिक चेयरमैन व फोकल पर्सन वसीमुद्दीन म्यूं जाए वाक़या पर पहुंचकर फायर ब्रिगेड के इलेक्ट्रिक राब्ते करके फौरी मुतासरा जगह पर पहुंचने की दरख्वास्त की। फायर ब्रिगेडियर ने फौरी इतला पर आग पर काबू पाने में कामयाब रहे। इस मौके पर पुलिस रेंजर्स हमरा रेस्क्यू सर्विसेज के साथ मिलकर काम किया। इस मौके पर मार्केट की एसोसिएशन जानिब से MQM पाकिस्तान का खसूसी शुक्रिया अदा किया। बरवकत रेस्क्यू सर्विसेज को बुलवाने पर साबिक हक पड़स चेयरमैन UC25 वसीमुद्दीन म्यूं के ने फायर ब्रिगेड ने के इलेक्ट्रिक सिंध पुलिस और रेंजर्स का शुक्रिया अदा किया। थाना मंडी उस्मानवाला के सरहदी इलाके में ज़मीन के तनाज़े का मामला। फायरिंग के नतीजे में जाम बाग अफराद की तादाद 4 हो गई। फायरिंग में जख्मी होने वाले इंस्पेक्टर तारिक बशीर चीमा जनरल अस्पताल में दम तोड़ गया। इंस्पेक्टर तारिक बशीर चीमा को पेट में गोलियां लगी थी। जनरल अस्पताल में इंतहाई निगहदाश्त वार्ड में दाखिल था। तारिक बशीर चीमा लाहौर के थाना नसीराबाद में इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन तैनात था। तारिक बशीर चीमा और पुलिस गार्ड्स की फायरिंग से मुखालफिन के 3 अफराद मौके पर जाम बाग हुए थे। तारिक बशीर चीमा कसूर के मुतअद्दिद थानों में SHO तैनात रहा। खबरों के सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाते हुए खबर शामिल करते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद सलीम अशरफ की रिपोर्ट के मुताबिक पत्तों की म्यूनसिपल कमेटी के अमले की गुंडागर्दी अरूज पर। इंक्रोचमेंट का फर्जी ऑपरेशन जारी। तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद सलीम अशरफ से। जी सलीम, बताइएगा मजीद क्या तफसीलात है और शहरियों का क्या मुतालबा है? जी बिल्कुल, पत्तों की म्यूनसिपल कमेटी में तैनात असिस्टेंट MOR जुल्फकार ने गरीब दुकानदार और सड़क किनारे फ्रूट बेचने वाले गरीब तबके से जुल्म की इंतहा कर दी। म्यूनसिपल कमेटी का अमला गरीबों के फट्टे उखाड़ कर अपनी कारकर्दगी दिखाने में मसरूफ। शहरियों में तशवीश की लहर दौड़ गई। शहरियों का DC कसूर और असिस्टेंट कमिश्नर पत्तों की से फौरी नोटिस लेने और ऑपरेशन को फौरी तौर पर बंद करने का मुतालबा। जी बसीरपुर से हमारे नुमाइंदे मुख्तार अहमद वट्टू की रिपोर्ट के मुताबिक SDO सर्कल बसीरपुर में DSP बसीरपुर चौधरी जुल्फकार अली वड़िया की सदारत में अमन कमेटी का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें मेंबरान अमन कमेटी मुख्तार अहमद वट्टू, सदर अवामी प्रेस क्लब बसीरपुर मियाँ इफ्तिखार अहमद छिछड़, एडवोकेट हाजी मोहम्मद अकरम हाशमी, मियाँ बिशरत अली छिछड़, डॉक्टर सुबा सादिक महार, गुलाम मुर्तज़ा रहमानी, फरमान अली नूरी, मियाँ बिलाल तारिक छिछड़, मलक न्यास अहमद, सैयद मुश्ताक शाह, मलक जाहिद फरीद, मलक मोहम्मद अरशद, तमाम मदारिस के लिए नुमाइंदों ने शिरकत की। DSP बसीरपुर चौधरी जुल्फकार अली वड़िया ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात अमन, इत्तेहाद, इत्तफाक, प्यार, मोहब्बत पर मबनी है। हमें भी चाहिए कि हम मुत्तहिद होकर समाज दुश्मन नासिर के खिलाफ एक हो जाएं और आपस में प्यार मोहब्बत को फ़रोग़ दें। अब तक के लिए इतना ही। आप हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। 24 घंटे लाइव देखने के लिए यूट्यूब पर हमारा चैनल सर्च करें C49। रहिए बाखबर मगर हकीकत के साथ।